चलते 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 नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। मैं हूं सईद इरफान फाजिल और मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी हैं। आपका वेलकम है प्रोग्राम चलते चलते में। आपने देखा कि चलते चलते हमारा कैमरा फोकस होता रहता है, तो आज मैं लेकर आया हूं आपको जी हां एक ऐसी खूबसूरत जगह पर जिसे जी हां पामपोर के सैफरन फील्ड्स कहा जाता है, यानी केसर कुमकुम के बागात। कौमी शहरा, अगर मैं नेशनल हाईवे की बात करूं तो नेशनल हाईवे कौमी शहरा पर कई हजार कनालों पर ये बागात जो है मुश्तमिल हैं। और इस बीच अगर देखा जाए हर साल कल्टीवेशन को लेकर बात करें तो हमारा भी कैमरा फोकस रहता है कि आखिरकार कितनी पैदावार है, इस वक्त मार्केट रिस्पांस कैसा है जो यहाँ ख़रीदने के लिए आता है। इनफैक्ट बहुत सारे पर्यटन या जो टूरिस्ट है वो अपनी गाड़ियाँ यहाँ नेशनल हाईवे पर रोकते हैं, उसके बाद यहाँ कुमकुम केसर को ओरिजिनली प्लग करके देखते हैं कि आखिरकार कश्मीर के केसर में कितनी खूबसूरत मिठास है। तो आज के प्रोग्राम में भी हम यहाँ आए हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे जी हाँ ख़ास तौर पर जिनका काम जो है कुमकुम केसर के साथ जुड़ा है, जिनके बागात है, उनका क्या मानना है। और इस बीच अगर टूरिस्ट भी हमारे साथ इंटरेक्ट करता है तो उसकी क्या राय है, क्योंकि अगर देखा जाए इंटरनेशनली एक्लेम्ड इंटरनेशनल मार्केट जो है कश्मीर के केसर का है, मगर देखा जाए तो अप एंड डाउन, जबकि डिफरेंट कंट्रीज से जो केसर आता है तो उससे क्या कश्मीर के केसर की वैल्यू कम हो जाती है। और इसका जो प्रोडक्शन है, कल्टिवेशन जो प्रोसेस है, आखिरकार जो हज़ारों कनालों पे जो है मुश्तमिल बागात है, किस तरीके से इसे लगाया जाता है, कौन सा मौसम है जब फूल लगाया जाता है, उसके बाद कब, जैसे कि आप देख रहे हैं कि नवंबर ऑनवर्ड्स में फूल तैयार हो रहा है और अब प्लग किया जा रहा है। अब आज इसी पर ही हम बात करेंगे। और केसर की अगर बात करें तो कई सारी चीज़ों में इस्तेमाल भी होता है। मिठाइयों की बात करें तो दिवाली का अवसर भी है, साथ ही साथ पूजा के लिए भी इस्तेमाल होता है, कश्मीरी वाजवान के लिए इस्तेमाल होता है, कई सारे मेडिसिन प्लांट्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो वी हैव लॉट ऑफ वेराइटी जो कि केसर की एक खूबसूरत पहचान है। स्पेशली अगर बात करें तो कश्मीरी कहवा, जिसे कोंग कहवा कहा जाता है, वो भी केसर से बनता है। तो आइए आज इसी केसर के बारे में जानते हैं। बने रहिए, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। चलते चलते बात अगर कश्मीर के केसर की करें तो दुनिया भर में इसकी एक बेहतरीन खूबसूरत मिसाल है। जबकि वादी कश्मीर भी सयाह पहुंचते हैं तो सबसे पहले केसर पर उनकी नज़र पड़ती है, क्योंकि कौमी शाहरा पे कई सारे बागात हैं। तो आइए दोस्तों से बात करते हैं केसर के बारे में इनकी क्या राय है। व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज रेवती। रेवती, आप केसर देख रही हैं, वो भी कश्मीर में, कहाँ से आई हैं? बैंगलोर से। कैसा फील कर रही हैं? Very good, and this is the first time we are seeing this field, so very nice feeling, you know, and we are excited to actually see this in real. Fantastic. Yes. केसर कश्मीर का एक बड़ा खूबसूरत फूल है, दुनिया भर में इसकी पहचान है। क्या लगा आपको यहाँ पर कितनी कल्टीवेशन हो रही है या कितने लोग इसके साथ जुड़े हैं, या आपको लगता है कि गवर्नमेंट के एंड से काफ़ी सपोर्ट करना चाहिए इन लोगों को ताकि कल्टीवेशन क्रॉप बढ़ जाए? Yes, definitely yes, I think so, because right now we cannot see much, but I think of course I think that if the government supports, right, it's definitely revenue, right, for them, and yes, that is something that they should do, support them. So did you purchase something like थोड़ा सा केसर वेसर We आपने? would love to purchase. I think that's the next thing that we are going to do. We are going to purchase. Fantastic. Yes. दिवाली है और दिवाली के मौके पर कश्मीर में आप हैं और केसर भी है साथ में, तो पूजा वगैरह केसर से होगी? Yes, and sweets for sure. Sweets तो बहुत ज़्यादा हम खाएंगे उससे, और thank you so much. Yeah. So how are you feeling here? Like एक natural beauty है, natural surroundings है केसर को लेकर, the saffron, क्या कहना चाहेंगे? It's very beautiful, and the flowers and the way it looks, especially pictures में तो बहुत अच्छा है, and the way we also enjoyed plucking those flowers, which was beautiful and experience. Your experience with plucking the flowers, especially these guys have a very good experience. What about your experience? You know, first time you were plucking the flowers. It was very thrilled, and we were feeling very happy about plucking those flowers, and maybe we'll do it more often and help them as well. So what is your message for the agriculture industry, especially like, you know, the cultivation process? So you should, the government should at least help more and more people to come up and you know, start cultivating. Yeah, I think, you know, the government should really support it. I think the people are so sweet and really into what they're doing, because a lot of them are moving into industrialization and all of it. But most of the people in Kashmir still believe in this and do a lot of cultivation for the rest of the India as well. So I think they should really support what's happening here. चलते चलते
हमारे साथ यहाँ पर मेहमान है, कहाँ से आए हैं आप? कलकत्ता से। कलकत्ता से। अभी आपको यहाँ पर ये जो कल्टीवेशन के बारे में, केसर के बारे में दिखाया जा रहा है, यहाँ पर जो कश्मीरी लोग काम कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा, जन्नत में लग रहा है कि हम लोग बस घूम रहे हैं। आपके हाथ में केसर है? केसर है जी, ओरिजिनल का केसर फूल से। है। तो क्या महसूस किया आपने इसे देखकर? कैसे आपको लगा कि ये ओरिजिनल है और फीलिंग्स कैसी है? बहुत बढ़िया, मैंने सोच से बाहर है, क्योंकि ये तो हम सामने ही देख रहे हैं कि ये ओरिजिनल है। और हम लोग कलकत्ता में लेते हैं तो मालूम नहीं पड़ता कि ओरिजिनल है ना ये क्या है। करते हैं आप इस केसर का? इस केसर को हम लोग चाय में बना करके पीते हैं, फिरनी में डाल करके खाते हैं, दूध में डालते हैं, बिरयानी में हम लोग डालते हैं, बहुत सारे इसमें डालते हैं। पूजा वगैरह के लिए काम आता है? नहीं, हम लोग तो बाकी पूजा में बहुत लोग काम करते हैं इसको। अच्छा, जानना ये चाहूंगा कि आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो है मैक्सिमम सपोर्ट करना चाहिए इन लोगों को, ताकि कल्टीवेशन बढ़ेगा, प्रोसेस जो ईरान वगैरह से आते हैं वहाँ पर से कम होना चाहिए, यहाँ को कल्टीवेशन को सपोर्ट करना चाहिए और यहाँ को जहाँ बढ़ावा मिलना चाहिए ताकि सब हिंदुस्तानी तक ये पहुँच सके। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, जब आप अभी यहाँ से आ रहे थे नेशनल हाईवे से, तो पहले आपको ड्राइवर भाई ने बताया कि ये केसर के बागात है, तो आपका मन करा कि एकदम से रुक जाए? और बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे लोग इतने एक्साइटेड तो रुक करके फौरन यहाँ पर आए और बस हम लोग दौड़ते हुए आकर के देखा, क्योंकि ये तो और कहीं देखने को नहीं मिलती है। कैसा लग रहा है आपको केसर के? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है मुझे भी। अभी ये इन फूलों का क्या करेंगे आप? ये फूलों का बस इसे लेकर जाएंगे कोलकाता में और सारे लोगों को दिखाएंगे, वो लोग देख कर भी काफी खुश हो जाएंगे। लगता है कश्मीर के लोगों के साथ साथ कश्मीर का फूल भी मीठा है? एकदम 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 हर चीज बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ का सेब भी बहुत मीठा, बहुत जूसी, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे। यहाँ का केसर के बारे में पूछना ही नहीं है। चलते चलते आपका नाम जानना चाहूंगा। आपके हाथ में कश्मीरी केसर है, जी सर। तो आप यहीं बागात में होते हैं? नाम जानना चाहूंगा। जी सर, मेरा नाम इशफाक है। अच्छा, मैं यहीं पंपोर में रहता हूँ। यहाँ इसको कहते भाई आप भी इस केसर के साथ ही काम? जी, हमारा अपना ज़मीन है। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं जो श्रीनगर से तो पहलगाम जाते हैं। जैसे वो यहाँ पे रुकते हैं तो हम इनको साफरान के बारे में जानकारी देते हैं कि ओरिजिनल कैसे होते हैं और कब ये फूल आता है मार्केट में, किस तरह से बेचे। बताया मुझे, अभी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया वहां से ही। आखिरकार शुरुआत कब करते हैं आप? जमीन की खुदाई कब करते हैं? खोदते कब है? उसके बाद जो है इसमें बीज डालते हैं, कब से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है? और फूल तो अब नवंबर में निकल रहा है, मगर शुरुआत कब से करते हैं? इसको हम सर साल में 3 बार बाड़ी को खोदते हैं। जैसे अप्रैल आया उस टाइम भी खोदते हैं, फिर जुलाई में खोदते हैं। जुलाई के बाद फिर हमारा 21 अक्टूबर को फूल आता है, 21 नवंबर फिनिश हो जाता है। बस साल में 1 महीना होता है ये फूल। उसके बाद हम जैसे ये फूल उठाते हैं घर में तो हम इसको ऐसे निकाल के फिर इसमें रेड कलर सैफरन निकालते हैं। फिर हम इसको सुखा के फिर प्रोसेस करते हैं, फिर मार्केट में बेचते हैं। ये बताइए, आपने प्रोसेसिंग के बारे में बताया, फूल तोड़ने के बाद जब आप इसे प्रोसेस करते हैं तो कितने जने इसके साथ जुड़ते हैं और कितना वक्त लगता है? और तकरीबन इस साल पैदावार कितनी है? क्या मौसम का जो माहौल है उससे आपको मदद मिली? ये बताएं। देखिए, यहाँ पे हमने गवर्नमेंट ने जो ये पाइपलाइन दिया है यहाँ पे, इससे पहले भी जो स्पाइस पार्क है यहाँ पे, वहाँ कुछ लोगों ने बोला कि हमें फ़ायदा मिला यहाँ पे, लेकिन हम ज़मींदार लोग हैं, यहाँ हमें कोई फ़ायदा ही नहीं मिला, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो बड़े लोग हैं वो नहीं जाते हैं। लोगों को, जो बड़े लोग हैं उनको जाना चाहिए ग्राउंड लेवल पे, लोगों से बात करना चाहिए कि आप लोगों को इन पाइपलाइन से कुछ फ़ायदा मिला कि नहीं मिला। हमें कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है। 10 साल से फूल हमारा कम आ रहा है यहाँ पे। चलिए ये भी आप बताइए, आपकी जो पाइप्स वगैरह यहाँ ये गवर्नमेंट ने लगाई है या इसके साथ साथ पंप स्टेशन, आप कह रहे हैं इसका फायदा नहीं है। चलिए, कुदरत की तरफ से हम कह सकते हैं कि अल्लाह मेहरबान है, इस बार ये फूल अच्छा निकला? इस बार तो अच्छा निकला, लेकिन जो ये पाइपलाइन है, अगर गवर्नमेंट इस पे कोई काम करेगा हमें और फायदा मिलेगा इससे। अपने घर की बात करेंगे, अब जब घर ले जाते हैं इसको तो फिर प्रोसेस करते हैं, कितने डिविजन्स में इसको प्रोसेस करते हैं? कितनी बारी इसको साफ फाल जैसे हमने ये फूल उठाया, उसके बाद हमारी फैमिली आते हैं टेबल पे, फिर हम रेड कलर सैफरान को निकालते हैं। उसके बाद फिर हम सुखाते हैं। सुखाने के बाद प्रोसेसिंग होता है। जैसे इसमें ये दन होता है ये वाला, इसको हम काटते हैं, फिर इसको हम डब्बी में या पैकिंग में बेचें, फिर मार्केट में ये बेचें। चलिए, मार्केट की ही अब बात करेंगे। इंटरनेशनली मार्केट में सैफरन बड़ा मशहूर है कश्मीर का। तो कोई ऐसी डिफरेंट नेबरिंग कंट्रीज या कोई ऐसे ईरान वगैरह का जो केसर आता है, उससे मत आपको थोड़ा सा क्लैश मिलता है? उससे मत आपकी मार्केट में रेट कम हो जाती है? देखिए सर, ईरान से जो केसर आता है उसका अभी मार्केट में जो रेट है 80,000 है 1 किलो का। जो कश्मीरी मोगरा सैफरान है वो कम से कम 2 लाख होता है। लेकिन अब कस्टमर को समझ नहीं आ रहा है ये ईरानी केसर है, सैफरान है, कश्मीरी सैफरान है। मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूं कि खासकर हमारे सैफरान को थोड़ा सपोर्ट करे ताकि हम लोगों को फायदा मिले, यहाँ पे जिम्मेदार लोगों को। चलते चलते
آج کل کا نوجوان بھی اس کام کے ساتھ جڑا ہے, فیملی کو سپورٹ کرتا ہے. ان سے بات کریں گے. آپ کا نام؟ دانش. دانش بھائی, کہاں تک پڑھے لکھے آپ؟ ایم ٹیک سول انجینئرنگ. فینٹاسٹک, ایم ٹیک سول انجینئرنگ. اس کے بعد اپنی جہاں فارمنگ کے ساتھ, کلٹیویشن پروسیس کے ساتھ جڑے ہیں, کیسا فیل کر رہے ہیں آپ اس کام کو لے کر؟ اس کام کو لے کے کافی کانفیڈنٹ فیل ہو رہا ہے کیونکہ فیملی کا بزنس بھی اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, تو کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. کلٹیویشن پروسیس, یہ جو کراپ ہے, اس کے بارے میں کیا کیا آپ نے سیکھا اور کیسے آپ ہمیں سمجھائیں گے آخرکار جب شروع کرتے ہیں آپ اس پروسیس کو؟ اس پروسیس کو شروع کرنے کے لیے پہلے زمین کے لیے موثر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم بیج کی, جو ایگریکلچر والے بیج دیتے ہیں, اس میں تھوڑا سا اس بار ہی انہوں نے جو بیج دیا اس کی پروڈکٹیوٹی کافی کم ہوئی تھی, ٹھیک ہے. بیج کافی کمزور تھا, تو اس حساب سے پروڈکٹی کافی کم ہے. ایک سائڈ سے ایگریکلچر جو ڈپارٹمنٹ ہے بڑے دعوے بلند کرتا ہے, کہتا ہے کہ پروسیس بھی چلتا ہے, ورک شاپس بھی چلتے ہیں, سیمینارز بھی ہوتے ہیں, سکھایا بھی جاتا ہے. اور آپ نے بیج کی بات کی جو آپ ٹوٹلی کہہ رہے ہیں کہ وہ ویسٹیج ہوا ہے, تو پھر آپ کیسے مینیج کر لیتے ہیں؟ کیا خود ہی پروسیس کرتے ہیں ساری چیزیں؟ جو اپنا بیج تھا, مطلب جو 20-22 سال پہلے بیج تھا, اس میں پروڈکٹی کافی انکریز ہو رہی تھی ایئر بائی ایئر. بٹ جو انہوں نے ایگریکلچر والوں نے آن فیلڈ سیمینارز تو ہوتے رہتے ہیں اس کے بارے میں, بٹ آن فیلڈ ورک نہیں ہوتا. کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے اگر ڈپارٹمنٹ کے اینڈ سے ہم دیکھیں؟ کیسے پروسیس کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ ینگسٹرز کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے کہ آخرکار جو سیفرن کلٹیویشن ہے, کیونکہ یہ ایک بیک بون انڈسٹری ہے کشمیر, اس کے لیے کافی سارے ڈیبیٹس ہونے چاہیے. گورنمنٹ کے اینڈ سے جو یوتھ ہے ان کو اس میں آرگنائز کرنا چاہیے, ان کو اس کی نالج ہونی چاہیے. اس کی نالج کافی کم ہے ابھی. تو جو واٹرنگ انہوں نے کر رکھی تھی, جو واٹرنگ پمپس انہوں نے کھول رکھے تھے, وہ بھی آلموسٹ سارا ویسٹیج ہی ہے. تو اس کے بارے میں یوتھ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہے کیا ایکچولی. تو اگر اس بارے میں ڈیبیٹس ہوتے ہیں تو آن فیلڈ ورک ہونا چاہیے. جو آپ کے مطلب سینئر سٹیزنز یہاں ہیں, دادا جی ہیں, والد صاحب ہیں, تو کہہ سکتے ہیں کہ وہی گرینڈ ماسٹر ہیں, وہی ماسٹرز ہیں جو آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں, سکھاتے ہیں, ان کی بدولت ہی آپ اپنے کام کو سمجھ چکے ہیں؟ جی جی الحمد للہ 100%. ان کا ہاتھ نہیں ہوتا ہے اس میں, تو ہمیں کچھ نہیں پتا اس کے بارے میں. تو سارا کچھ وہی سکھاتے ہیں, جو بزنس کے بارے میں بھی وہی سکھاتے ہیں, ایگریکلچر کے بارے میں بھی وہی سکھاتے ہیں. باقی کچھ کہیں پہ دیکھنے کو نہیں ملتا. انڈسٹری کو لے کر اور مارکیٹ کو لے کر جاننا چاہوں گا اس وقت کیسا رول ہے, اور مارکیٹ میں پوزیشن اس وقت کشمیر کے سیفرن کی کیسی ہے؟ بیکاز یو آر ود دا فیلڈ آف انجینئرنگ, آپ پڑھے لکھے ہیں, کیا لگ رہا ہے آپ کو مارکیٹ رسپانس کیسا ہے؟ نہیں, مارکیٹ رسپانس تو ٹھیک ہے, بٹ جو ریٹس کا حساب ہے, جیسے ابھی جو ہائی ریٹس ہو رہی ہے, انفلیشن جو ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے کافی سارا اثر پڑ رہا ہے. تو انفلیشن کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ جو ہماری کلٹیویشن ہے, جتنا ہم اس میں انویسٹ کر رہے ہیں اتنا واپس نہیں آ رہا ہے. تو اس کی وجہ سے کافی مطلب پریشر پڑتا ہے بندے پہ, تو آگے نہیں جا پاتا. تو اس کا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے انفلیشن کو کنٹرول کرے, تاکہ جو مڈل کلاس فارمر ہے وہ کچھ اچیو کر سکے اس میں. تو اس کو بھی کانفیڈنس لگے کہ ہاں میں جو کر رہا ہوں اس میں تھوڑا انکریمنٹ ہو جائے. چلتے ناو ون تو پن مہراج الدین. مہراج الدین صاحب, یتھ ؤریس مز اگر أسۍ وٕچھو موسمہٕ لحاظ کۭتیاہ پوش چھِ درٛامٕتۍ تہٕ وٕنکیٚس کیٛاہ سچویشن چھِ؟ پٔتمہِ ؤرِ کھۄتہٕ چھُ یِہُس پوش واریاہ اصل. اچھا, آ روٗد پیوٚو موقعس پٮ۪ٹھ توے موٗجوٗب. اچھا, پوش چھِ اصل, پوش چھِ پٔتمہِ ؤرۍ پوش تُلنٕچ کٲم کران. اہن حظ. بہٕ چھُس زانُن یژھان کہِ کیٛاہ وۄمید چھِ ییٚمہِ لٹہِ, مطلب مارکیٹ کیُتھ روزِ ییٚمہِ لٹہِ؟ مارکیٹ اوس پٔتمہِ ؤری تہِ چھُ مارکیٹ ڈاونٕے. یِہُس چھُ وۄنۍ خۄدایس تامتھ کیٛاہ اَسہِ روزِ مارکیٹ. اگر أسۍ وٕچھو کہِ ایرانُک یُس کۄنٛگ چھُ, تۄہہِ چھا باسان تمہِ سۭتۍ چھُ کٔشیٖر ہٕنٛدِس کۄنٛگس حظ ویلیوٗ کم گژھان یا مارکیٹ کم گژھان؟ واریاہ مارکیٹ چھُ کم گژھان. یُس یہِ نیبرٕ کۄنٛگ چھُ یِوان, یِم چھِ سوزان ییٚتہِ کران واپس سُے سپلاے. یہِ ہسا چھُ کٔشیٖرِ ہُنٛد کۄنٛگ. امہِ سۭتۍ چھِ واریاہ پرابلم اَسہِ تہِ گژھان. ییٚمہِ کۄنٛگٕچ کیٛاہ خاصیت چھِ اگر أسۍ وٕچھو پیور کِتھ پٲٹھۍ چھُ یِوان بوزنہٕ؟ پیور یی یِتھ کٲٹھۍ بوزنہٕ, اتھ چھُ تھوڑا ییٚلہِ ٲسس منٛز تراوو, یہِ چھُ ہاوان ٲسس منٛزٕے أتھی. اچھا اچھا اچھا, ٹوٚٹھ پاوان تہٕ یا اگر دگو تہِ یا پیالس منٛز تھاوو, یہِ دی پنُن رنٛگ پانے. سفید گوٚژھ نہٕ یہِ گژھُن. ییٚلہِ آب پیالس منٛز تراوو, اگر یہِ سفید گوٚو زٲنۍ زِ یہِ چھُ تیٚلہِ خرابٕے. وٕنکیٚس اگر أسۍ کتھ کرو مارکیٹ لحاظہٕ کۭتِس چھُ تولہٕ تقریٖباً, تہٕ اگر أسۍ پتہٕ وٕچھو یِتھ پٲٹھۍ أسۍ فارین کنٹرین ہُنٛد سوزان چھِ یا بٔڑِس مارکیٹس سوزان چھِ, تتہِ کۭتِس گژھان؟ ییٚتہِ چھُ وٕنکیٚس گژھان أسۍ 1,000 رۄپیہِ یِم تولہٕ دِوان أسۍ, 1,000 رۄپیہِ. فارین مارکیٹ مُلکن ہِنٛز چھنہٕ پیی یِم کٔہۍ چھِ دِوان تِمن, مگر یِتھ کٲٹھۍ چھِ أسۍ دِوان 1,000 رۄپیہِ. أسۍ وَنو کہِ 1,000 رۄپیَس منٛز چھُ اکھ پیور سیف. اچھا, باقٕے امہِ مٔزیٖد اگر أسۍ وٕچھو پامپٲرس منٛز یتھ علاقس منٛز چھِ سٲری کۄنٛگہٕ کارو سۭتۍ آوُر, کینٛہہ مُشکِلات چھُوا تۄہہِ امہِ مٔزیٖد؟ مُشکِلات چھِ پٔتمیو 5-8 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ درٛاو نہٕ کۄنٛگ خاص کینٛہہ, موسمی حِساب تہِ, تہٕ موسم اوس نہٕ ٹھیٖک آسان کینٛہہ. یِہُس پیوٚو روٗد موقعس پٮ۪ٹھ, توے درٛاو, نتہٕ اوس نیران یوٗت پوش کِہینۍ. تہٕ اَسہِ چھُ بوٗزمُت یپٲرۍ تھوڑا نیشنل ہاے وے سایڈ چھُ ڈمپنگ سایٹ, تمہِ سۭتۍ ما چھُو تۄہہِ؟ تمہِ سۭتۍ حظ گژھِ پرابلم ییٖژہن,
یم تہِ یُس تہِ ژھۄٹھ کھسہِ سُہ کھسہِ یور ڈمپنگ یاڈ امہِ سۭتۍ گژھِ پرابلم اسہِ بنہِ نہٕ پوش پتہٕ نہ بنہِ یور انسانن تہِ کھسُن کیازِ مُشُک وتھِ تیوٗت تمہِ سۭتۍ چھِ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ پرابلم یِمو چھِ یِم واریاہ زٔمیٖن نِمٕژ یِمو چھِ اتھ فینسِنٛگ تہِ دِژمٕژ أنٛدۍ أنٛدۍ اگر أسۍ کتھ کرو یِم پایپہٕ وغیرہ تراونہٕ آیہِ پٔتمہِ لٹہِ یِم پمپ آیہِ لاگنہٕ تمہِ سۭتۍ میلیوا تۄہہِ کانٛہہ کِہیٖنۍ حظ سُہ چھُ بٮ۪کار یِمو تھوٚمُت کٔرِتھ سورُے یِمو لاجہِ تِم تتھ گٔے لگ بگ 4 ؤری لٲگِتھ مگر یوٗز کوٚر نہٕ یِمو سُہ کُنے جاین تتھ کیٛاہ وجہ تہِ چھنہٕ پَیی کیٛاہ فٲصلہٕ کوٚر یِمو تَمہِ ساتہٕ پانہٕ ؤنۍ گورمنٹن مگر یوٗز آو نہٕ یہِ کُنے جاین کرنہٕ ییٚکیٛاہ چھِ پایپہٕ چھو ییٚکیٛاہ یپٲرۍ چھٔکرٲیِتھ تہٕ یوٗز کٔر نہٕ یِمو یہِ کُنے جاین سُہ چھُ فضوٗل یِمو دِتمٕتۍ تِم پمپ تِم چھِ تِتھٕے کٲٹھۍ اگر یہِ یوٗز یی ہا کرنہٕ تَمہِ ساتہٕ أکیٛاہ آز برونٛٹھ 10 دۄہ 15 دۄہ اگر روٗد پیٚیہِ ہا خۄداے سُنٛد خۄداوندی یس اَسہِ چھُ بروسہٕ کرُن پوش نیران اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ تہِ چلتے چلتے नाज़रीन आप देख रहे हैं नेशनल टेलीविजन चैनल हम बात कर रहे हैं केसर को लेकर जो कि कुमकुम और ख़ासतौर पे सैफरन वादी कश्मीर में एक अलग सी खूबसूरत रंगत पेश करता है जबकि आपने देखा कि मुख्तलिफ ममालिक की अगर मैं बात करूं जिसमें कई सारी कंट्रीज़ को लेकर बात करें केसर भी दिखाई देता है मगर कश्मीर में केसर की जो पैदावार है वो पिछले कई सालों से है आखिरकार इस वक्त की जो स्ट्रैटेजी है उस पर हमारा कैमरा फोकस है हमारे साथ भाईजान है अस्सलाम वालेकुम हजरत तुम तो थोड़ा युकुन पहम नाम वालेकुम सलाम मे नाव हज मोहम्मद अशरफ गनाई रोजन वल नमलबल पामपोर ये ज़ाफ़रान पामपोर यथ ज़मीन पे योत ये बनान हज तो यथ पामपरस मज योत बनान क्या यो दूरदार इलाकन मज त्रावन खतर यमुक ब्योल ये रूद कामयाब हज पामपर कंस्टिट्यूएंसी अगर इस बात करो ये आपके हाथ में टोकरी है और आपने फूल भी तोड़े हैं हर साल और इस साल की अगर मैं बात करूं तो कैसी पैदावार है क्या पतमे वरी ओसा ज़्यादा पाम असल या यम वरी छा ज़्यादा पाम असल पोश पैदावार छा यमि वरी खुशक सैली गसान तम वरी कम फसल बनान क्या आबच प्रॉब्लम गसान तो गसान फसल कम यम वरी रूद पे अमि वरी तिस पोश बेलिस मज सह सोरे नेरान आइंद उम्मीद रोजान अगर पत बेस वरिस त रूद पे पत नेर अमि खोत असल तकरीबन कूता कनालन पे मुश्तमिल पूरे ये अगर वो ये वुडर खास तौर पे पामपुर यह सास बदन कनालन पे जमीन यह मुश्तमिल अत पोशस सोरे सर ये पामपर नावे मान कोंग सती गवर्नमेंट की तरफ सरकार की तरफ कूता मदद दिन खास तौर पे अखे साइड अगर वो ये वारिया ज़्यादा मशहूर कशीर हुंद कोंग तो क्या आपको मदद मिलती है क्या आपको प्रोसेस करने में आपको समझाया जाता है या आपकी यहाँ ट्रेनर्स आते हैं कोई या टीचर्स आते हैं जो आपको बताते हैं कि कल्टिवेशन कित पट बढ़े पैदावार कित पट बढ़े आई हज युतनस एग्रीकल्चर तमो कोर गवर्नमेंटन ऐलान दी सा 50,000 रुपये अकिस कनालस त्रावन खतर यह केसर मगर अलबत्ता हेचनावन खतर आई न पतिम यम जद पे आमुत यह कार करान पाय कितन त्रावन तिमन कितन फसल नेरान गुतल क्या जन पथ खोर मकान बनान खानदर गसान बे करान इंसान इशरत करान सह करान ये कोंगस पे बे जरिया यमि बगैर वो गो इस पिछले मान 20 वरियों पे हेतुन कम कम गन पतम 5-8 वरियन गो ज्यादा कम वन उम्मीद वन नो नो तमीर करान बेल फल सोम्बर त्रावान ये जमीनस मज यहान गत बे बना मगर आबच प्रॉब्लम खास कर अगर वो ब्योल तुम वनान यह नो ब्योल डिपार्टमेंटन दित मगर यह सह ब्योल तकरीबन 20-25 वरियों पे पानस सह पन्न ब्योल यह पतमो जद अजदादों पे सह तुलान तो सह त्रावान बे जमीनस मज बढ़ावान सह पे युथु खुशक सैल गसान सह जमीन गसान तबाही तथ मज ब्योल त रोजान कहें क्या मौसमुक गसान मौसम ये चेंज गि तम सात गसान यह ब्योल ऑटोमेटिक गब अमि खुशक सैली सती अगर स्रेह रोज तो स्रेह रोजान इसे ठीक दूसरी जानिब आपसे एक और बात जानना चाहूँगा मैं हम देख रहे हैं कि आपकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है इसमें बच्चे बुजुर्ग ख्वातीन जो भी हैं तो अच्छा बासान कि यहद खतर यह कार मुनसिब ठीक रोजा कि अत मज वन तब्दीली वार वार अगर यह कार छो अम पे यहंदिस रोजगारस पे असर
روزگارس پہ پیو اثر ون درائے موزور کرنے تو اد عیال ہیکان پالت کیازِ پتمن 5-8-10 ؤریو پہ وت تمکُے کھیوان یمیُک وٕچھ نہٕ فٲیدٕ کینٛہہ کیازِ ایگرِکلچر تہِ چھُ کوٗشش منٛز یتھ مگر ایگرِکلچر چھُنہٕ پوٗرٕ کوٗشش کران کینٛہہ کیازِ ییٚتہِ وٕچھِو تُہۍ ونکیٚنس پایپہٕ بچھٲیِتھ یتھ سایڈس یتھ چھِ ونان سومبر وٕڈٕر ییٚتٮ۪ن أسۍ پٔتمہِ لٹہِ تہِ چیف ایگرِکلچرس سۭتۍ کتھ کٔر یتھ دِیِو حظ أسۍ پایپہٕ یتھ ترٲیِو اَسہِ سگ یتھ چھِ أسۍ آبٕچ ضوٚرتھ پیوان تمہِ وِزِ تہِ چھُنہٕ آسان کینٛہہ تٔمۍ ووٚن دیُت اَسہِ وٲڈ دوٚپُن أسۍ ہٮ۪کو یہِ کٔرِتھ أسۍ کرو کینٛژس ٹایمس تانۍ تۄہہِ سۭتۍ یہِ کیوٗر حظ ٹھیٖک. شکریہ ناظرین. ہم نے یہاں پر بات کی, آپ نے دیکھا کہ ایک ہمارے ساتھ جو دوست ہے خاص طور پر جو ان کا کام ہے اسی کیسر کے ساتھ ہے, مگر کئی ساری یعنی شکایتیں ہیں, کئی سارے مسئلے و مسائل ہیں اور ان کو لے کر ماننا یہ بھی ہے کہ دیکھا جائے تو ایک سال سے اگر گورنمنٹ ان کو ہیلپ کرتی, گورنمنٹ کے ان سے کچھ ورک شاپس ہوتے ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں, یہ کچھ اچھی لائن آف ٹریٹمنٹ ہوتی, خاص طور پر ان کو اگر بتایا جاتا, سمجھایا جاتا کہ آخرکار کراپ جو ہے کس طریقے سے کلٹیویشن پروسیس بڑھ سکتا ہے, وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رہتا. مگر موسم کے حوالے سے دیکھا جائے تو پچھلے سال سے لے کر ابھی تک, میں اپنے ویڈیو جرنلسٹ سمیر تھوڑا پین کریں اور تھوڑا سا دکھائیں کہ کس طریقے سے یہاں پر جو ان کی فیملیز ہیں, جو جس میں بچے بھی اس کام کے ساتھ مصروف ہیں اور خاص طور پہ جو والدین ہیں ان کا بھی ماننا ہے کہ اب یہ سلسلہ جو ہے کئی سالوں سے چل رہا ہے تو آخرکار روزگار کے جو وسائل ہیں وہ اب دھیرے دھیرے کم بھی ہو رہے ہیں. جب کلٹیویشن کم ہو جائے گی, ایک سائڈ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمپٹیشن ہے, دوسری سائڈ سے نیبرنگ کنٹریز میں بھی ایک کافی زیادہ انوالو ہو چکا ہے کیسر, جبکہ کشمیر کی جو کیسر کی جو خوبصورتی ہے اس کی اپنی ایک زبردست پہچان ہے, مگر کچھ جی ہاں ایسی چیزیں مکس ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس کا مول ویلیو جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. اور ہمیں امید ہے کہ سرکار کی جانب کم سے کم ان لوگوں کو فائدہ بھی ملے گا اور انہیں لائن آف ٹریٹمنٹ ملے گی آخرکار اس کراپ کو کس طریقے سے بڑھایا جا سکتا ہے, جو کہ آنے والے ٹائم میں کشمیر کی رنگت نکھار سکتا ہے کیسر کو لے کر. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چلتے چلتے گلستان نیوز چینل پر. چلتے چلتے میں سمیر سے گزارش کروں گا کہ پہلے تھوڑا سا ان کرے اور دکھائے کہ اس ٹوکری میں کمکم کیسر کے پھول ہے جو ریسنٹلی پلگ کیے گئے ہیں, یعنی ابھی انہیں توڑا گیا ہے اور باغات میں اس وقت اچھی خاصی چہل پہل ہے. جبکہ ہم فیملیز کی بات کریں تو جتنا بھی طبقہ اس کے ساتھ جڑا ہے, مرد و زن جو ہے وہ اپنے کام کے ساتھ مصروف ہے. ہمارے ساتھ چاچا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کتنے سالوں سے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ میں لگ بھگ 65 سال کا ہوں اور میں نے 40 سال سے یہی کام, 20 سال کی عمر سے آج تک. 20 سال کی عمر سے لے کر ابھی تک آپ یہی کام کر رہے ہیں. میں جاننا چاہوں گا کہ 26 سال یا 40 سال پہلے کی بات کریں گے, اس وقت کیسا ماحول ہوا کرتا تھا؟ اگر ہم کیسر کی بات کریں, کونگک ماحول کیوں تھو سجیوری برون؟ وہ اس زمانے کا جو ایک اس وقت جو پھول نکلتا ہے ایسا پھول نہیں نکلتا ہے. وہ زمانہ گیا, 20 بہت نکلتا تھا اس وقت. کنال میں کسی کو 50 تولہ نکلتا تھا, سمجھ گیا. آج کنال میں 5 تولہ نہیں نکلتا ہے. یعنی 50 تولہ آپ نے کہا ایک کنال میں, وہ بھی 40 سال پہلے. اور اگر دیکھا جائے اب آپ کا کہنے کا مطلب ہے نہیں نکلتا ہے, وجوہات کیا ہے؟ وجوہات تو اللہ تعالیٰ کو وہی جانتا ہے. لوگ بھی محنت نہیں کرتے ہیں اور ادھر بھی نکلتا نہیں ہے کچھ. اچھا, آپ کی فیملی پوری یہاں ہے, آپ کے بچے وغیرہ سب اس کام کے ساتھ جڑے ہیں. 40 سال پہلے کیا ایسا ہی ماحول تھا یا اس وقت اور اچھا ماحول تھا؟ سب لوگ کام پہلے بہت اچھا ماحول تھا. اس کی مطلب یہ جو یہ طبقہ ہے نا, مطلب جو کیسر کے ساتھ جڑے ہیں, آج کل وہ وقت نہیں ہے. اس میں کچھ آپ دیکھ رہے ہیں نا, سب انہیں رکھا ہے ایسے ہی. مطلب اس کو مزدوری کا پیسہ بھی نہیں آتا ہے, جو مزدور لیتے ہیں اتنا نہیں نکلتا ہے. اس وقت اگر دیکھا جائے ایک تولہ کشمیری کیسر اوریجنل کتنے کا ملتا ہے؟ ایک تولہ اس وقت ملے گا آپ کو 1300 روپے. 1300 تو کہہ سکتے ہیں 1 کلو کتنے کا؟ 1,30,000. 1,30,000. 1,30,000 روپے کا اوریجنل کیسر, وہ بھی کشمیر کا کیسر. اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ اس طبقے کے ساتھ جڑے ہیں, گورنمنٹ نے پائپیں ڈالی, پمپ شیڈز ڈالے تھے پانی کے لیے, کیا اسے استعمال میں لایا گیا؟ نہ کبھی نہیں. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. وہ تو بیکار تھا. آپ دیکھ رہے ہیں نا سامنے آپ. ہاں, اب یہ سال اس کو یہ ہوا کہ خدا داد بارش آ گئی, خدا نے برسات دیا تو تھوڑا بہت اس میں نمی رہ گئی. یعنی لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد پائپس وغیرہ فیل ہو گئی ہے. اچھا یہ بتائیے, اس وقت کراپ جو ہے تقریباً 100 میں سے کتنا % ہے؟ مطلب پچھلے سال جیسا ہے, بس یہی سمجھو. 40-50%.
नहीं, पिछले साल अगर जो निकला 50% वो तो सवाल ही नहीं है। पहले मैं अपनी बात करूंगा, मुझे पहले 400 तोला केसर निकलता था, पिछले साल 1 किलो निकलेगा, इस साल भी 1 किलो निकलेगा। अगर और कुछ आएगा तो 10-20 तोला। तो क्या गवर्नमेंट के एंड से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है, क्या वो या खास तौर पे जो तबका, जो गवर्नमेंट का अपना विंग है जो इसके लिए रखी गई है, क्या उनकी तरफ से आप लोगों की मदद की जाती है या आप लोगों को बताया जाता है कि क्रॉप कैसे बढ़ेगा, सेमिनार वर्कशॉप? असल बात यह है, लोग भी उनका साथ देते हैं ना, वो लोग भी साथ नहीं दे, बेकार सब है। जो इन्होंने पैसा खर्च किया बेकार हो गया, बेकार। मतलब अगर इन्होंने इतना पैसा खर्च किया ना, आप समझो पूरे कश्मीर में इन्होंने 100 कनाल का पानी नहीं दिया होगा पिछले साल। ये साल जरूरत नहीं था, ये साल खुदा ने इसको बारिश बरसाई। हाँ, तो ये कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट के एंड के साथ साथ लोग भी जो है लोग भी ताउन दे रहे हैं। अच्छा, नहीं है, पाइप सब ले गए लोग। अच्छा, ये बताइए, फिलहाल आज जो है फूल काटे जा रहे हैं, निकाला जा रहा है, तो क्या उम्मीद है इंशाल्लाह ये ऐसा कंटिन्यू रहेगा या आपको लगता है कि अब धीरे धीरे कम हो जाएगा? अब कल पता चलेगा, जिसने कल उठाया इधर कुछ है ही नहीं अब। इसका मतलब हो गया फिनिश, बस इतना ही है। तो अभी मार्केट में कैसा रिस्पांस है? क्या आपका नेशनल मार्केट अच्छा है या इंटरनेशनल मार्केट? मार्केट अच्छा है हर जगह, इंडिया में हर जगह अपना मार्केट अच्छा है। आप अपने काम के साथ और आपके जो घर वाले हैं वो मुतमईन हैं? मुतमईन है। हमारा और भी है, इसमें भी निकलता है, एक मजदूरों का पैसा इसमें आता है। अब इसमें ज्यादा नहीं निकलता है, और भी खेती करते हैं, शाली वाली है घर में, चलता है हमारा रोजगार। चलते पांपोर में केसर, कुमकुम या साथ ही साथ सैफरन जो है इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल है, और इसी खूबसूरत मिसाल को लेकर आज भी हमारा कैमरा जो है खास तौर पर इन्हीं सैफरन फील्ड्स पर फोकस हुआ है। जबकि आपने देखा कि जो माहिरीन है, खास तौर पे जो इस काम के साथ वाबस्तगी रखते हैं, उनका मानना है कि मौसम जो है, मौसम की जो मार खास तौर पर पिछले साल रही, इस बारी कह सकते हैं कि अल्लाह मेहरबान रहा, जबकि बारिश हुई जिसकी वजह से फूल जो है निकला, और फूल को अभी प्लग किया जा रहा है, और एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर थोड़ा मौसम और चिल हो जाता है तो और भी फूल निकलेंगे। मगर साथ ही साथ इस सैफरन फील्ड की अगर 40 साल पहले की मैं बात करूं तो जहां पर 10 तोला 15 तोला निकलता है, जी हाँ, सैफरन किसी 1 कनाल बाग पर, आज अगर देखा जाए तो वो 1 तोले पर चला गया है। यानी कहीं ना कहीं कल्टीवेशन में जो है स्लैम डाउन हो चुका है। डिपार्टमेंट के एंड से जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने खास तौर पर जो पाइप्स वगैरह यहाँ डाली गई थी, डिवाटरिंग पंप स्टेशंस यहाँ लगाए गए थे, या और भी स्टेशंस के लिए पानी को सप्लाई करने के लिए जो लगाया गया था, लाखों रुपए का जो पैसा खर्च किया गया था, वो टोटली, यानी इनका मानना है कि वो टोटली डिफंग है, वो कोई यूजेज उसका नहीं हुआ है, और वो वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। जबकि अब मौसम के साथ साथ ये अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारिश हो जाए और खास तौर पर इस बागात में जो है वो रंगत दिखाई दे, जिसे केसर की रंगत कहा जाता है। दूसरे साइड से कौमी नेशनल हाईवे, जबकि टूरिस्ट यहां से ट्रैवल करता है, वो भी रुकता है, प्लग करता है, फ्लावर्स ओरिजिनली ट्रीट करता है, और आखिरकार जान लेता है कि कश्मीर के केसर की कितनी खूबसूरत महक है। हमें उम्मीद है कि आपने आज का ये प्रोग्राम जो है चलते चलते पसंद किया होगा। अगले शुमारे में किसी और जगह पर हमारा कैमरा रहेगा फोकस। खुदा हाफिज।